বেলডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইলেন 10 নম্বর বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। रमजान के मास में ये जो दिन है इसमें आप प्रचार कर रही है, ये तो बात। इसके अलावा बहुत सारे आदमी आपके साथ है, इसके लिए क्या बोलेंगे? रमजान के मास में ये जो गर्मी का दिन है इसमें तो भी बहुत सारे लोगों ने आपके साथ है। रमजान का महीना है और अभी आखिरी हिस्सा भी चल रहा है और गर्मी भी बहुत है, लेकिन लोगों के लिए काम करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी गर्मी में भी लोग इतना साथ दे रहे हैं मुझे। कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। आपकी राजनीति मैदान की तरक्की के लिए बस एक हौसला बुलंद कर अकेला चल रहे तुझे तेरा मकाम अकेला चलाता जानिबे मंजिल कारवां चलाता सानिबे मंजिल मगर मैं अकेला चलाता जानिबे मंजिल मगर राह रो आते गए और कारवां करते गए। اللهم محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا الله ربنا غفرت لنا يا محمد مولا করিম রমজান মাস পবিত্র মাস চলছে। আল্লাহ আমাদের ইউসুফ ভাই আমাদের কাছে এসেছেন দুয়ার জন্য। মোবাইলটা সামনে মোবাইল মৌলা করিম কমিটির মৌলা করিম এবং ভারতবর্ষের আল্লাহ ভারতের যে আইন বিধান রয়েছে এই আইন বিধানকে মেনে যারা রাজত্ব করবে তাদেরকে তুমি জিতিয়ে দাও মাওলা, তাদেরকে তুমি জিতিয়ে দাও মাওলা। আর যারা এই আমাদের আইনকে লঙ্ঘন করছে, এই আইনের বিরোধিতা করছে, তাদেরকে তুমি পরাস্ত করে দাও মাওলা, তাদেরকে তুমি হারিয়ে দাও মাওলা। মৌলা করিম সামনে লোকসভা ইলেকশনে এই আল্লাহ ভারতের বিধান মেনে চলা যারা তাদেরকে তুমি জয়লাভ করো মাওলা। আমাদের সিপাহীকে তুমি জিতিয়ে দাও মাওলা এবং যত আমাদের এই জমহুরি ইলাকের লোক রয়েছে ভারতবর্ষে উঠেছে জিতিয়ে দাও মাওলা। মৌলা করিম ওনাকে আমাদের আল্লাহ আশা করি মৌলা করিম অনেকে আমাদেরকে দোয়া করে লিখিত করেছেন দোয়া আশাধারী। والحمد لله হাসান না अरे डबल माला একটু আগে চলো, একটু আগে চলো। अरे बाबा साहब